السلام عليكم تلاميذ البكالوريا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو هذايا باش نشوف ان شاء الله لا دوزيام بارتي دو لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. اليوم باش نحكيو كومون ريزودر دي ايكواسيون contenant des fonctions logarithmes. Donc حكينا في الفيديو الأول وقلنا اللي لي فونكسيون لوغاريتم هو شابيتر مهم برشا في البروغرام نتاع الباك، دو تيل فاسون انك بريسك امبوسيبل انك تلقى في ابروف فينال نتاع باك اكزرسيس ما فيهش ابليكاسيون ولا ما فيهش بارتي ميم نتاع لي فونكسيون لوغاريتم. توت فوا في الريزونمون نتاعك في وسط اكزرسيس تلقى روحك مجبر انك تخدم اون ايكواسيون اللي فيها دي فونكسيون لوغاريتم. فوالا دونك في الفيديو هذا ان شاء الله باش نشوفوا كومون ريزودر دي ايكواسيون افيك دي فونكسيون لوغاريتميك. مرحبا بكم من جديد. Donc pour résoudre des équations contenant des fonctions logarithmes népériens, on a deux formules. Donc la première formule, ln de x égale à 0 si et seulement si x égale à 1. وهذه سهلة خاطر نعرفوا اللي ln de 1 égale à 0. Deuxième formule, ln de x égale ln de y si et seulement si x égale à y. Donc تجي في وضعية ولا قدام وضعية انه عندك ايكواسيون سو لا فورم ln de x égale ln de y، تنحي ln من البارتي الاولى نتاع ليكواسيون وتنحي ln من البارتي الثانية نتاع ليكواسيون تقعد لك x égale à y. Donc on va appliquer ces deux formules dans des exemples. Donc نبداو résoudre dans R les équations suivantes. Donc je نبدا avec le premier exemple. L'équation بتاعنا ln de 3x moins 2 égale à 0. Donc, لهنا موجودين في الفورمول الأولى ln de x égale à 0 avec x لهنا هي 3x moins 2. Donc, في وسط ln باش نحطو égale à 1. Donc, si et seulement si 3x moins 2 égale à 1. Donc, نلقى عندي نلقى روحي قدام وضعية نتاع équation de premier degré avec un seul inconnu اللي هو x. Donc نهز ل 2 الشيرة الثانية. Donc باش نلقى 3x égale à 1 plus 2 تولي. Donc 1 plus 2 égale à 3. Donc 3x égale à 3. Par la suite x égale 3 sur 3 égale à 1. Donc مادامني نعمل في ريزوليسيون نتاع une équation dans R. Donc ما ننساش انه في الاخر نحط s dans R. Donc s dans R égale la solution de cette équation اللي هي 1. نشوف deuxième exemple. ln de x plus ln de x plus 2 égale à 0. Donc, تشبه للإيكواسيون الأولى، تشبه للإكزامبل 1 اللي كنا نخدموا فيه قبيليكا، خاطر دوزيام مومبر فما إيجال à 0، لكن في المومبر الأولاني عندي سوم، عندي ln de x plus ln de x plus 2. ولهنا شفنا لي بروبريتي في الفيديو الأول كيفاش ولا كيفاش نحول عملية الجمع في اللوغ، معناتها كيفاش ln de x plus ln de y كيفاش تولي تكتب بطريقة أسهل. Donc الفورمول تقول ln de x plus ln de y égale ln de x fois y. Donc je vais appliquer cette propriété. Donc باش تولي ln de x fois x plus 2 égale à 0. D'accord? Donc là, on a appliqué cette propriété pour x égale à x et pour y égale x plus 2. Donc نعمل un développement في وسط ln. Donc باش نلقى ln de x carré plus 2x égale à 0. ولهنا نلقى روحي في الفورمule الأولى ln de x égale à 0 si et seulement si x égale à 1. Donc si et seulement si لهنا اللي في وسط ln في وسط الفونكسيون لوغاريتم نيبيريان باش نحطو égale à 1. Donc x carré plus 2x égale à 1. Donc كي نهز ال 1 للمومبر الأولاني نتاع l'équation باش نلقى x carré plus 2x moins 1 égale à 0. Donc finalement بعد ما طبقت une propriété et la première formule نتاع الريزوليسيون نتاع les équations اللي فيهم لوغاريتم نيبيريان نلقى روحي قدام une équation فيها un seul inconnu لكن de second degré المرة هذه. Donc équation de deuxième degré. Donc نتذكروا كيفاش نعملوا ريزوليسيون تاع دي ايكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك نخرج شنو هي الا وشنو هي البي وشنو هي السي في الايكواسيون هذه. دونك الا هي الكوفيسيون المضروب في الاكس بيسانس 2 اللي هي 1. البي هي الكوفيسيون اللي مضروب في الاكس اللي هو 2 والسي هو الكوفيسيون اللي مسيب وحده هو موان 1. دونك نحسب ديسكريمينون دلتا. Par définition, delta égale b au carré moins 4ac. نعوض ال b وال a وال c باللي فالور نتاعهم. دونك باش نلقى ال b au carré هي 2 au carré moins 4 fois a ال a هي 1 fois c ال c هي moins 1. Donc 2 puissance 2 égale à 4.
وعندي moins 4 fois 1 fois moins 1 donc عندي moins في le moins tous les plus 4 fois 1 fois 1 égale à 4 ou 4 plus 4 égale à 8 donc حسب discriminant delta لقيته positif donc l'équation تاعي x carré plus 2x moins 1 égale à 0 admet deux solutions ou elle deux racines. Donc la première solution s'écrit sous la forme x' égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a ou kif kif نعوض ال b le delta ou le a باللي valeurs نتاعهم. Donc عندي ال b égale à 2 donc moins b moins 2 plus racine carrée de delta هي 8 sur 2a avec a égale à 1 donc باش نلقى moins 2 plus racine carrée de 8 sur 2 fois 1 donc نجي نعمل لهنا simplification تاع racine carrée de 8 لهنا نعرفوا اللي racine carrée de 8 هي racine carrée de 4 fois 2 و racine carrée de 4 هي 2 donc باش تقعد لي racine carrée de 8 égale 2 racine carrée de 2 donc علاش عملت simplification تاع racine carrée de 8 باش نخرج 2 en facteur الفوق par la suite je vais simplifier الفوق واللوطة par 2 donc نخرج 2 الفوق باش تقعد لي moins 1 plus racine carrée de 2 sur 2 نعمل simplification par 2 donc تقعد لي moins 1 plus racine carrée de 2 Voilà, donc هذه est la première solution de l'équation x carré plus 2x moins 1 égale à 0. Je vais entamer تويكا في الدوزيام racine, في الدوزيام solution x seconde ما يتبدل حتى شيء juste le plus racine carrée de delta باش تولي moins. Donc x seconde égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a كيف كيف نعوض كل شيء. Donc باش نلقى moins 2 moins racine carrée de 8 sur 2 fois 1 racine carrée de 8 باش نعمل لها factorisation والا simplification باش تولي 2 racine de 2 ونخرج بعديك 2 en facteur. Donc باش تقعد لي 2 fois moins 1 moins racine carrée de 2 sur 2 simplification الفوق واللوطة par 2 le résultat final moins 1 moins racine carrée de 2 ou comme نحنا نخدمو في équation dans R نعملو في résolution تاع équation dans R donc نحطو في الاخر S dans R première solution x' و deuxième solution x seconde donc كل ما عندي une équation contenant des fonctions logarithmes népériens, j'applique واحدة من les deux formules اللي عندي نلقى روحي directement الفونكسيون ln تنحت Voilà, donc نلقى روحي عندي équation simple à résoudre. كيف نشوف le troisième exemple ln 2x moins 3 égale ln 2x plus 1. Donc لهنا c'est différent خاطر le deuxième membre تاع l'équation ماهوش 0. Donc لهنا واضح عندي une formule اللي باش نطبقها ln de x égale ln de y. Donc, ln de x égale ln de y si et seulement si x égale à y. Donc, معناتها كي تبدا عندي ln de x égale ln de y قلنا نحو ln في البارتي الأولى نحو ln في البارتي الثانية نتاع l'équation تقعد لي x égale à y وهذا اللي باش نطبقوه في l'exemple 3. Donc, باش نحي ln على اليمين والln على اليسار باش تقعد لي 2x moins 3 égale à x plus 1 وكيما العادة تحصلنا على équation de premier degré à un seul inconnu. Donc, نهز les x للبارتي الأولى نتاع l'équation تولي x باش تولي moins x نهز moins 3 للبارتي 2 نتاع l'équation donc le moins 3 باش تولي plus 3 donc 2x moins x هي x و 1 plus 3 égale à 4 donc باش تقعد لي x égale à 4 donc s dans R égale à 4 donc c'est très simple. Dernier exemple ln de x carré plus 2x moins ln de 3 égale à 0. لهنا ننصحكم بالله اعملوا بوز على الفيديو اخذوا ستيلو ورقه حاولوا باش تخدموا وحدكم الاكزامبل هذايا من بعد رجعوا الفيديو وشوفوا الكوريكسيون هكاك تنجموا تصلحوا اغلاطكم اذا كان فما غلط. Donc ln de x carré plus 2x moins ln de 3 égale à 0. Donc نهز moins ln de 3 للبارتي 2 نتاع l'équation donc باش نلقى ln de x carré plus 2x égale ln de 3 و automatiquement باش نلقى روحي في الفورمule 2 ln de x égale ln de y avec y لهنا égale à 3 donc نحي ln على اليمين ونحي ln على اليسار باش تقعد لي x carré plus 2x égale à 3 donc نهز 3 للبارتي الأولى نتاع l'équation x carré plus 2x moins 3 égale à 0 وكيما في l'exemple اللي قبل الاخر نلقاو رواحنا قدام une équation de second degré avec a égale à 1 et b égale à 2 و c égale à moins 3 donc لهنا
A égale à 1, B égale à 2 ou C égale moins 3. Donc, نجم نطبق discriminant دلتا، نطبق الميثود نتاع discriminant دلتا اللي هي ميثود نحسب دلتا بعد كنشوف اس سي دلتا بوزيتيف. دونك فما دو سوليسيون اكس بريم و y بريم. سينو لهنا نلاحظ اللي A كي تزيدها B كي تزيدها C باش نلقاو 0 خاطر 1 plus 2 moins 3 égale à 0. Donc là, je vais appliquer une deuxième méthode pour la résolution des équations de second degré. Donc A plus B plus C égale à 0. Donc x' directement égale à 1 ou x seconde égale à C sur A. نذكركم زادا إذا كان تلقاو A moins B plus C égale à 0. Donc x' égale moins 1 ou x seconde égale moins C sur A. Donc delta ديما تخلوها في آخر مرحلة كي تخرج ال A وتخرج ال B وتخرج ال C وانت تخدم في résolution تاع équation de deuxième degré. قبل ما تحسب دلتا تشوف اسكو A plus B plus C égale à 0. sinon تشوف اسكو A moins B plus C égale à 0. إذا كان الزوز ما مشاوش وقتها تخدم بالدلتا. دونك لهنا موجودين في الكا إنه A plus B plus C égale à 0. دونك ديريكتومون لي دو سوليسيون واحدة 1 والإكس سكوند هي C sur A. C هي moins 3 والA égale à 1. دونك X seconde égale moins 3. دونك S dans R égale 1 moins 3. والسلام عليكم.